Tana, saan tayo bibili ng ano, na soft drinks, Tana? Ano ba hinahanap mo, Tana? Sa chinelas. Hanapin mo sa chinelas, Tana. Dali, hanapin mo. Ayun na. Yung pala, sa likod pala eh. Tinatago ni Lola. O yung... Oh, kunin mo na yung kunin mo na yung ating bote. Sige na. Daling naman ito, nauutosan. Very good naman. No, dahan. Mana, pantay-pantalan niya, jogging pa siya. Tama na pa, oh. Jogging pa. Tama. Mawala ka maglakad. Ikaw may pera eh. Pwede, ilabas. Wala, di maambot. Saan ito bibili? Ika lang ha. Ito bibili, tara. Ay pala, bukas pala eh. Kaya ate ini. Dali. Tay. Pagbilan. Pagbilan. Coke, Sprite. Saan Coke, saan Sprite? Royal lang ko eh. Diyos, Royal, pwede. May Coke naman eh. Tara. Nasabi mo. Hi. Bayad sana. Hindi ba yung bayad? Hindi ba yung bayad dun? Thank you. Yan. Ang mabait na bata, masipag utusan. Dahan-dahan. Si nanay.